Rawil hadis Umar bin Khattab. Jadi perawi hadis ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu Amirul Mukminin ya, yang menjadi khalifah ba'da Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nasabuhu radhiyallahu anhu, nasabnya, keturunannya, wa Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Ribah bin Qarb bin Razah bin Adi. Kunyatuhu radhiyallahu anhu Abu Habs, kunyahnya atau beliau diberi gelar dengan Abu Habs. Wal Habs huwa waladul Asad. Habs itu adalah waladul Asad, anak singa. Kannahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah itu oleh Rasulullah ya. Rasulullah memberikan kunyah sebagai Abu Habs, sebagai waladul Asad, anak singa, karena beliau dikenal sangat tegas ya, tegas dalam membela kebenaran. Laqabuhu Al-Faruq, beliau dilaqabkan dengan Al-Faruq ya. Al-Faruq artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ummuhu Tamah bintu Hisham bin Mughirah. Mauliduhu radhiyallahu anhu, kelahiran beliau ya, beliau ulida di Makkah, lahir di Makkah ba'da amin fil, setelah tahun gajah, bisalah 11 aman, 13 tahun ya setelah tahun gajah. Wa huwa min Bani Uddah. Islamuhu sallallahu radhiyallahu anhu, beliau masuk aslama bis sanatis sadisah minal bi'tsah, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 minal bi'tsah, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Wa qila al-khamisah, dia mengatakan tahun ke-5. Wa umruhu 26 sana, umur beliau pada saat itu 26 tahun. Wa qila 27 sana, ada yang mengatakan 27 tahun. Wa anna islamahu ba'da 40 rajulan, dan beliau masuk Islam setelah 40 orang masuk Islam pada waktu itu. Wa 11 imra'atan, dan 11 orang perempuan. Wa kana islamuhu nasran wa izzatan lil muslimin, dan masuk Islamnya Sayyidina Umar itu adalah merupakan suatu pertolongan dan kemuliaan bagi orang-orang muslim. Waqad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Rasulullah berdoa ketika Sayyidina Umar masih belum masuk Islam. Apa kata doa beliau? Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu umaraini. Ya, salah satu umara itu ya Sayyidina Umar maksudnya. Dan satunya lagi Abu Jahal ya. Abu Jahal itu, tapi Abu Jahal tidak masuk Islam. Sayyidina Umar yang masuk Islam, dan masuk Islamnya Sayyidina Umar merupakan kemuliaan ya, karena beliau itu sangat berpengaruh. Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat yang sangat ya berpengaruh dan sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Apabila beliau sudah ada, maka orang tidak ada yang berani ya, tidak ada yang berani macam-macam. Bahkan menurut cerita itu iblis pun sangat takut dengan beliau. Itu sangat beliau sangat berpengaruh. Wa Ahmadu fi musnadihi wa huwa awwalu min ashhar a'lana islamahu bi wadhin nahar wa 'inda al-Ka'bah amama al-kuffar wa lam yakhaf minhu. Ya. Beliau yang pertama kali man ashhar, yang pertama kali mengiklankan ya, terang-terangan Islamnya itu pada siang hari di samping Ka'bah, di depan orang-orang kufar,
dan Sayyidina Umar tidak takut pada mereka. Kalau yang dulu kan sebelumnya itu masih sembunyi-sembunyi, tapi Sayyidina Umar tak langsung di depan orang-orang kafir pada saat itu mengumumkan bahwa saya adalah masuk Islam. Ya. Jihaduhu radhiyallahu anhu, ya, perjuangan Rasul radhiyallahu anhu Sayyidina Umar, wa awwalu man hajara alaniyatan amama an-nas. Beliau adalah yang pertama kali hijrah secara terang-terangan. Beberapa sahabat yang lain itu sembunyi, beliau tidak. Beliau secara langsung secara terang-terangan. Waqad syahida jami'al ghazawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Ya. Jadi semua perang di zaman Rasulullah itu beliau ikuti. Wa anfaqa nisba malihi li tajhizil lil mujahidin fi sabilillah taala. Dan Sayyidina Umar adalah sahabat yang menginfakkan setengah hartanya untuk perjuangan Islam, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kalau Sayyidina Umar menginfakkan setengah hartanya. Ya, itu bagaimana perjuangan para sahabat di dalam membela agama. Jadi bukan hanya hartanya, tapi juga mereka sendiri, mereka infakkan. Ya, wajahidu bi amwalikum anfusikum, dan berjuanglah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahammu a'malihi radhiyallahu anhu, di antara amalan-amalan yang dikerjakan Sayyidina Umar pada waktu itu, pada saat beliau menjadi khalifah. Wal khalifah tsani, ya, beliau adalah khalifah yang kedua. Wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin, dan beliau itu yang pertama kali diberikan laqab sebagai Amirul Mukminin. Wa awwalu man ansha'a syurtata, beliau yang pertama kali membuat, istilahnya itu ada syurtah, itu polisi, ya, badan yang mengamankan, ya. Kalau syurtah sekarang itu bahasa polisi. Jadi yang beliau pertama kali, ya, dari dulu sudah ada syurtah, ya, syurtah polisi yang tugasnya sebagai menjaga keamanan. Wa ja'ala rawatib lil jaysh, beliau juga pertama kali memberikan gaji kepada jaysh, pasukan. Wa awwalu man kataba tarikh al-hijri, dan beliau yang pertama kali menulis kalender hijriah. Wa awwalu man ansha'a ad-diwan wal waqf, beliau juga pertama kali membangun kantor-kantor wakaf, ya. Atau kalau sekarang itu istilahnya kayak Basnas itu. Wa fi ahdi radhiyallahu anhu futihat biladus Syam, dan beliau pada masa beliau itu futihat biladus Syam, ya, dibukanya negara Syam. Wa buniya aktsara min al-alf masjid, dan beliau membangun 1000 masjid. Wa futiha Baitul Maqdis, beliau juga yang membebaskan Baitul Maqdis. Shalla fihi wa fataha biladul Faris, dia juga sholat di dalamnya dan juga membuka negara Faris. Waqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bintahu Sayyidah Hafsah
Rasulullah menikah dengan putri beliau Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma wa tazawwaja Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Umar itu menikah dengan Ummu Kulsum anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu hatta yattasila nasabu bi nasabi Rasulillah. Nah, sehingga nasabnya dengan nasab Rasulullah itu berjumpa, ya, bertemu. Karena Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatuhu radhiyallahu anhu, sifat-sifat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kana syadidan fil haqqi. Beliau adalah sangat keras, ya, syadidan fil haqqi, sangat keras di dalam kebenaran. Ini perlu kita ikuti, ya. Kita harus tegas dalam kebenaran itu, kita harus tegas, ya. Kalau memang itu adalah kebenaran, kita harus tegas. Luqiba bil Faruq, beliau diberikan laqab Al-Faruq ditafriqi bainal haqq wal batil. Kenapa beliau diberi gelar Al-Faruq? Karena beliau membedakan antara yang hak dengan yang batil. Taqiyan, beliau adalah sangat bertakwa. Yakhafullah, sangat takut kepada Allah. Ya, beliau tidak takut kepada siapapun, beliau hanya takut kepada Allah. Ya. Wa yataharrar halal, beliau sangat-sangat hati-hati dengan sesuatu yang, ya, adilan fi kulli syai', beliau sangat adil, ya, memiliki sifat adil dalam segala sesuatu, segala hal. Yas'ali nusratil mazlum wa qada'i hawaijin nas, mustajabat du'ai. Ya, beliau itu selalu berusaha menolong orang-orang yang terzalimi. Ya, pemimpin. Beliau selalu menolong orang-orang yang dizalimi, dan beliau selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Dan beliau adalah mustajabat du'ai, doanya sangat mustajab, ya. Kalau berdoa, kalau beliau minta, pasti Allah akan memberikan atau mengijabah doanya. Itu bedanya orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah anggap sebagai orang-orang yang atau kekasih Allah, ya. Para nabi, para wali itu kalau dia berdoa langsung diistijabah. Waruya khamsumi'ah wa tis'awa thalathun hadis an Rasulillah. Beliau meriwayatkan 539 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu radhiyallahu anhu, beliau meninggal ta'nuhu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau dibunuh ketika beliau sedang sholat subuh, ya. Jadi beliau ditusuk dari belakang, ya, ketika beliau jadi imam sholat subuh oleh namanya Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, ya, orang Majusi itu penyembah matahari, bukan orang Muslim, ya, bukan orang Islam. Waqila an-Nasrani, ada yang mengatakan pendapat yang lain bahwa yang membunuh Sayyidina Umar itu adalah seorang Nasrani, orang yang beragama Nasrani. Fi raqatil ula, beliau sedang sholat fajar, sholat subuh pada rakaat yang pertama. Wa huwa yusalli salat as-subhi bil Madinah al-Munawwarah. Jadi beliau sedang sholat subuh di di Madinah al-Munawwarah. Di yaumil arbi'a as-sadis wal 20, pada hari Rabu as-sadis wal 20 min syahri Dzulhijjah, tanggal 26 bulan Dzulhijjah. Wa mata ba'daha fi 30 min syahri Dzulhijjah.
sanah 23 Hijriyah wa umruhu 63 aman. Umur beliau ketika meninggal itu 63 tahun. Jadi masih belum sampai 70 ya. Waqad ghassalahu ibnuhu Abdullah bin Umar. Beliau dimandikan oleh putra beliau namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa kafanahu fi thawbaini. Dan beliau dikafani dengan 2 baju. Shalla alaihi Suhaib Ar-Rumi. Dan beliau disolatkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bil hujratin nabawiyyah asy-syarifah di jiwari Rasulullah wa Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau dimakamkan di di tempat di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di sampingan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu diantara biografinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah salah satu sahabat yang sangat tegas membela kebenaran dan sangat-sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.